किया, ये दिल बेकरार किया, ओ मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। चुपके से कोई आएगा, फिर मेरी नींद चुराएगा, फिर सारी रात जगाएगा, ये सोच के दिल घबराए मेरा हो, ओ मैंने क्यों प्यार किया। আমি অনুরোধ করব প্রত্যেককে মঞ্চের পাশে প্রস্তুত থাকার জন্য। আর গীতানুষ্ঠানের জন্য লেখকের দায়িত্বে গান রোধ করা হয়েছে। আমি অনুরোধ করব